कोरोना वायरस की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। नया वायरस खुश्क मौसम और सर्दी के बायस फैलने का खदशा। हेड शोबा पल्मोनरी विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं, GN1 स्ट्रेन तेजी से फैलने वाली किस्म है। शहरी सर्द मौसम में एक साथ बैठने से गुरेज करें। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया है, नया वायरस खुश्क मौसम और सर्दी के बायस फैलने का खदशा है। हेड शोबा पल्मोनरी विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं, GN1 स्ट्रेन तेजी से फैलने वाली किस्म है। शहरी सर्द मौसम में एक साथ बैठने से गुरेज करें। मजीद क्या कहना है, जानते हैं ताहिर जोया से। नया वेरिएंट जो है वो तेजी से फैल रहा है। अब पाकिस्तान में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन अभी तक बहावलपुर में कोई एज सच दोबारा कोविड की टेस्टिंग शुरू नहीं की गई। लेकिन शहरियों को इस वाले से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसकी क्या अलामात हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद है, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहते हैं, कितना ये ज़्यादा खतरनाक है और क्या अलामात हैं इसकी? अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस जो हम पिछले बहुत सालों से डील कर रहे हैं, जो मौजूदा स्ट्रेन है ये उसकी कमज़ोर तर किस्म है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ये बड़ा तेज़ी से फैलता है। और वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जिन्हें कैंसर है, और ज़्यादा उम्र के लोग, ज़्यादा बच्चे और बड़े, और वो जवान जिनमें ये चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ, उनको ये शदीद बीमारी कर सकती है। बहरहाल ये जहाँ जहाँ फैला हुआ है ज़्यादा, जैसे सिंगापुर है, इंडिया है, कनाडा है, अमेरिका में है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो ज़्यादा नहीं देखा गया, लेकिन केसेस बहरहाल आ रहे हैं। इसमें जो मेन अलामात हैं वो वही है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि सर में दर्द भी शदीद नौयत का और कम नौयत का, और पेट की अलामात भी आ रही हैं, जैसे मोशन है या वोमिटिंग्स हैं, वो होना शुरू हो जाती हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन बीमारी की शिद्दत के मुताबिक हो रहा है, कोई उसमें रेट में इतना इंक्रीज उन मुल्कों में नहीं हुआ। इसमें भी अब आपको यही है कि आप एहतियात करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग, जो बीमार बंदा है उससे दूर रहें, हाथ ना मिलाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, अल्कोहल सैनिटाइज़र है तो उसे 1 मिनट तक, 20 सेकंड कम अज़ कम और 1 मिनट तक उसको करते रहें। साबुन, कार्बोलिक सोप वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा सर्दी से बचें, ठंडे मशरूबात न लें, और धुएं से बचें, और जैसे प्रोटीन डाइट है, जैसे अंडे हैं, नट्स है, गोश्त है, मुर्गी है, इसका इस्तेमाल करें। और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है वो अगर एक बूस्टर डोज लगवा लें तो इससे बचत के काफ़ी इम्कानात हैं। जी, जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कोविड में जारी थी वो भी इसी में ही हमें करनी होंगी, और साथ साथ जो मौसम है उसकी शिद्दत से भी बचना चाहिए, ये कहना है एक्सपर्ट का। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। मियावाली में खुश्क सर्दी से नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में 70 से 80 नज़ला, जुकाम और बुखार में मुब्तला मरीज आ रहे हैं। नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीजों में आए रोज इजाफा हो रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इन दिनों मियावाली में खुश्क सर्दी के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले के अमराज में आए रोज़ इजाफा होने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह नियाज़ साहब, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आपसे इस सवाल से जानते हैं कि इन अमराज में आए रोज़ इजाफे की बुनियादी वजह क्या है और इन अमराज से कैसे महफूज रहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, कितनी फ़ीसद रोज़ाना की बुनियाद पे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के मरीज़ आ रहे हैं और कैसे लोग इससे महफूज रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया, आजकल हमारी OPDs में ख़ास तौर पे सरकारी अस्पतालों में भी या प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रश है। फ्लू के मरीज़ों का, नज़ला, ज़ुकाम की बीमारी आम हो चुकी है। हमारी तकरीबन इधर OPD में 70 से 80% जो आजकल मरीज़ हैं वो ज़्यादातर यही नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के आ रहे हैं। तो इसकी बेसिकली जो वजूहात हैं, जैसा कि आपने अपनी शुरू इंट्रोडक्शन में बताया कि खुश्क सर्दी की वजह से, एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया अचानक ही, साथ में धुंध पड़ रही है और बारिश का ना होना, और फिर हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें धुआं, मट्टी, गर्द ये बहुत ज़्यादा है।
اور کیونکہ ہمارا دیہاتی علاقہ ہے پھر لوگ زیادہ تر موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں، کھلی گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور ٹھنڈے پانی وغیرہ کا استعمال بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، جس وجہ سے یہ مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ احتیاطی تدابیر میں ایک تو خود کو سردی سے محفوظ رکھیں، دوسرا ناک کان گلے کی صفائی کا جو عمل ہے گرم پانی سے کریں، اور اس کے علاوہ جتنے زیادہ آپ خود کو سردی سے محفوظ رکھیں گے ان امراض سے محفوظ رہیں گے۔ جی شکریہ اختر مجاز۔ ڈرائی فروٹس بھی متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہو گئے، خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ۔ تفصیلات جانیں گے علیش آصف سے۔ جی بالکل، سردی کی شدت میں جس طرح ملتان میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈرائی فروٹ کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ سردی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے ڈرائی فروٹ کھانا ایک خواب بن گیا ہے، اور اگر مونگ پھلی کی بھی بات کی جائے جو سردیوں میں سب سے زیادہ جو ہے شہری لیتے ہیں، خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کی قیمت بھی 700 روپے کلو تک جا پہنچی ہے، اور جو بڑی مونگ پھلی ہے وہ 1050 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو چنے جو سب سے سستا ڈرائی فروٹ میں آئٹم سمجھا جاتا ہے وہ بھی 480 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ چلگوزے، بادام اور گری لینا تو شہریوں کا ایک خواب ہی بن گیا ہے۔ شہری بھی موجود ہیں جو ادھر آئے ہوئے ہیں خریداری کرنے کے لیے، ان سے جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بچوں کے لیے میوہ لینے کے لیے آیا تھا، تو میوہ اتنا مہنگا ہویا ہوا ہے کہ جو ان سے نا پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ اب میں چنے لینے کے لیے آیا ہوں، چنے بھی جو ان سے نا 480 روپے کلو بیچ رہے ہیں یہ، اور یہ مونگ پھلی کو تو پوچھو ہی نا، غریب کا ایک ہی میوہ تھا مونگ پھلی کھانے کا، وہ بھی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اب یہ مونگ پھلی چھوٹی ہے نا، وہ 720 روپے کلو بتا رہے ہیں، اب وہ بڑے والی پارا چنار جو ہے نا وہ 1050 روپے بتا رہے ہیں۔ اب بتاؤ اب کیا خریدے ہم؟ اب 700 روپے دیہاڑی کمانے والا مزدور بیچارہ کیا خریدے گا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ پستہ بادام تو دور رہ گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس سال کسی بھی چیز کی کوئی سیل نہیں ہے، ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ اب بادام گیری اور مزید تیز ہو گئی ہے، بیچ میں کسٹمر کی گنجائش کے مطابق ہو گئی تھی، اب پھر دوبارہ تیز ہو گئی ہے۔ 100 200 روپے کلو بڑھا دیتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، جس کا جیسے دل کرتا ہے ریٹ جو مرضی کر لیتا ہے۔ اب پیچھے سے پھر تیزی آ گئی بادام گیری پر۔ جی بالکل، جو دکاندار ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ کسٹمر دکانوں پہ نہیں آ رہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح شہری جو ہے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی بھی سیل کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بھی کاروبار متاثر ہو رہا ہے اور کسٹمر دکانوں پہ نہیں آ رہے۔ جی علیشبہ بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے بلیٹن میں۔ سخی سرور میں گزشتہ 15 دنوں سے واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث واٹر سپلائی اسکیم کی بندش جاری ہے۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا نوٹس واٹر سپلائی اسکیم کی بندش پر سخت برہم ہوئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی موسیٰ رضا سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے سخی سرور میں 15 دن سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جو واٹر سپلائی اسکیمیں بند تھی ان کا فوری نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ایس سی پبلک ہیلتھ کو فوری طور پر جو ہے واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہے وہ بحال کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر صاحب کے نوٹس کے آدھے گھنٹے میں ہی جو ہے سخی سرور شہر بھر کی واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہے بحال کر کے پانی کی سپلائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، جس پر شہری جو ہیں وہ ادارے تشکر کریں کہ کمشنر ڈی جی خان کے فوری نوٹس لینے کے بعد شہریوں کو پانی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ 15 دن ٹھیک انسار پانی کا نہ سکی سرور دے وچ کمشنر صاحب دی بڑی مہربانی ہے، اساڈا مسئلہ حل کر دیتے ادھے گھنٹے دے وچ، اللہ دی مہربانی نال پانی دے لگے، لوگ شکریہ ادا کرے تے پن کمشنر صاحب ڈیرہ غازی خان صاحب دا۔ آپ کیا کہیں گے کہ اتنا مطلب 15 دن سے ایشو آدھے گھنٹے میں حل کر دیا؟ 15 دن سے ہمارا مسئلہ تھا پبلک ہیلتھ کی نااہلی کے باعث واٹر سپلائی اسکیم بند تھیں، بل کی عدم ادائیگی کے باعث کنیکشن منقطع ہو گئے تھے، ان کی فریض سے غفلت کی وجہ سے یہ شہر بھر کو پانی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم کمشنر صاحب کے ممنون ہیں، انہوں نے شارٹ نوٹس پہ پبلک ہیلتھ کو حکم دیا اور واٹر سپلائی اسکیمیں بحال ہوئیں، ہم ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آدھے گھنٹے میں ہماری واٹر سپلائی اسکیمیں چلوا دی۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان شاہد زمان لک صاحب اور کمشنر ڈی جی خان جو ہیں انہوں نے فوری نوٹس لیا اور سخی سرور میں جو 15 دنوں سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا انہوں نے فوری طور پر مسئلہ حل کر دیا، جس پر جو شہری ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے فوری نوٹس لیا گیا۔ کمشنر صاحب کے نوٹس میں جو یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں ہی انہوں نے واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہے وہ بحال کر کے پانی کی سپلائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔
अब रुख करें सादिकाबाद का। सादिकाबाद में सालों पर शहरियों के लिए अच्छी खबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कों की तामीर और मुरम्मत जारी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद फरहान इकबाल। जी, नए साल का आगाज हो गया है और एहलियान सादिकाबाद के लिए खुशी की खबर ये है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर सादिकाबाद से रहीम बरखा तक रोड को कारपेट कर दिया गया है, जबकि शहर की जो अंदरूनी सड़कें थी वहाँ पर अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए डीसी रहीम यार खान ने शकील अहमद भट्टी ने जो है वज़ीर आला पंजाब से और पंजाब हुकूमत से दरखास्त की थी कि इनके लिए भी जारी जो रुके गए जो फंड्स हैं उनको जारी किया जाए, जिसके बाद गज काले से लेकर टीलू अड्डा तक की रोड को कारपेट कर दिया गया है। जबकि आज जो है टीलू अड्डा से लेकर ओल्ड स्कूल से होते हुए जोरकोट रोड को भी कारपेट कर दिया जाएगा। जबकि एहलियान शहर का यह भी कहना है कि अरसा दराज से टूटी हुई जो सड़क है KLP रोड, उसको फौरी तौर पे जो है बनाया जाए ताकि अवामी मुश्किलात में मजीद कमी आ सके। जब इस बारे में डीसी रहीम बरखा से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि NHA काम को लेटर लिखा जा चुका है, जिसके बाद 36 करोड़ रुपए के एस्टीमेट लगाए गए हैं। जल्द ही NHA जो है शहर से गुजरने वाली कौमी शाहराह की भी तमीर का आगाज कर देगा। जी फरहान इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में साबिक MPA कासिम खान गंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। आज का हमारा कट है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है जी। मेरा और मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब का पिछले 25 साल से हमारा एक लोकल लेवल पे अलायंस था। एक एक्स MNA साहब हैं, उनके साथ एक विंग के तौर पर मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब होते थे और एक विंग के तौर पर हम होते थे। और तकरीबन हमने हमेशा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हमेशा 40 से 50 हज़ार वोट हमेशा हम दोनों ने लिए जी। अब ज़ाहिर वक्त की चीज़ें बदलती हैं जी। तो इस दफ़ा ये हुआ कि हमने, यानी मैंने अकरम कन्नू PP 224 से और शाजिया अब्बास खाकी साहबा, मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब मरहूम हमारे दोस्त थे, उनकी मिसेज हैं, हम दोनों ने अपना जो पुराना पैनल था 25 साल वाला, उसको उससे लातलकी कर दिए जी। जो साबिक MNA थे हमारे, जिनके साथ हमारा 25 साल की रफाकत थी जी, हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ते रहे, तकरीबन 5 इलेक्शन इकट्ठे रहे हैं। तो पहली दफ़ा 25 साल बाद जलालपुर में एक पैनल ब्रेक हुआ है। तो हम दो जोनों मुस्तकिल विंग्स थे, मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब मरहूम और मैं अकरम कन्नू, हम 25 साल बाद हम उस एक्स MNA से अलहदा होकर हमने एक नई तरतीब बनाई है जी। बहरहाल अच्छा वक्त गुजरा, माड़ा वक्त गुजरा, हमारा गुजर गया वो। अब हमने जो बेहतरी समझी है कि एक्स MNA साहब एक और पार्टी में चले गए, तो ज़ाहिर हम जहाँ थे, हमारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, तो हमने सोचा कि हम जलालपुर पीरवाला शरीफाबाद के लिए हमने एक बेहतर जो हमने ऑप्शन तलाश किया, हम दोनों ने, शाजिया अब्बास खाकी साहबा और हमने, तो हमें सरदार कासिम अब्बास लंगा साहब जो पिछले 5 साल पिछले MPA थे और पिछले 15-20 साल से मुतवातर ये घराना MP आ रहा है और ये एक्स मिनिस्टर भी थे जी। तो हम इनकी ज़ात से ज़ाती तौर पर बड़े मुतासिर हुए जो पिछले 5 साल में भी, और जब ये इवन ये PIA में मुलाजिम थे, बड़े आला ओहदे पर फैज़ थे, उस वक्त से ये बड़े सोशल हैं, बहुत काम किया। उस वक्त हमारी पूरी तहसील शरीफाबाद जलाल इन्होंने कहीं ना कहीं मदद की और काम किया। अब ख़ास तौर पर जो पिछले 5 साल इनकी MPशिप के गुजरे जी, तो उसमें मैं ज़ाती तौर पर और शाजिया बीबी, हम दोनों ने इत्तफाक किया, मुतासिर हुए कि हमारी जलालपुर पीरवाला तहसील के लिए अगर बेहतर MNA साबित हो सकते हैं तो सरदार कासिम अब्बास लंगा साबित हो सकते हैं, कि उन्होंने बहुत काम किए हैं हमारे इलाके में। डेवलपमेंट प्रोग्राम, सड़कों के जाल, कारपेट रोड और बाकी भी जो हो सकता है, गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, कोई इंतकामी सियासत नहीं की, लोगों को प्रोटेक्ट किया। थाने तहसील में जो हमारा रिवायती निज़ाम है उसको ब्रेक किया इन्होंने, बल्कि जो लोग मज़ालिम का शिकार थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो इस दफ़ा हमने जलालपुर पीरवाला और शरीफाबाद की बेहतरी, अपने इलाके की बेहतरी को सोचते हुए हमने एक लोकल एक बेहतरीन सेटअप तैयार किया है। तो इस तरह सरदार कासिम अब्बास खान लंगा साहब हमारे MNA हो गए जी, मैं उनके नीचे 224 में MP हो गया, और मोहतरमा शाजिया अब्बास खाकी साहबा हमारी बहन है, वो हमारे भाई की मिसेज हैं, तो वो 223 में हमारे साथ MP होंगी।
میں نے سارے گروپوں کی سپورٹ حاصل کی تھی، مسلم لیگ نون سے بھی میں نے سپورٹ حاصل کی تھی، پیپلز پارٹی سے بھی دی تھی۔ جی جی تھے، لوکل دھڑے بندی ہوتی تھی وہاں اتنا فیکٹر نہیں ہے، پارٹی کا فیکٹر میں نے خود ہی کہا تھا کہ میں آزاد لڑوں گا، وہ مہدی عباس بیٹھ گیا تھا خود۔ جی بھائی ہونے کے ناطے اس نے پھر نہیں، میں نہیں گیا، نہیں بالکل نہیں، میں شامل نہیں ہوئے، میں آزاد رہا ہوں تھرو آؤٹ۔ ہاں بالکل رہا ہوں۔ اب آپ مطلب آزاد لڑ رہے ہیں اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ نون کی طرف سے لڑیں گے۔ نون کا ٹکٹ نہیں ملا، ابھی میں بھی بیٹھ جائیں گے وہ شاید پھر دوبارہ۔ اگر فرض کریں وہ لڑتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے تو پھر آپ کی کیا پوزیشن؟ کوئی فرق نہیں پڑنا، ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تینوں نے الیکشن ہر صورت میں لڑنا ہے۔ اصل میں جو میرے بڑے بھائی ہیں نا خورشید عباس خان، وہ مین ہیں۔ ایک بندہ نہیں ذرا ضد کر رہا ہے تو کرنے میں اس کو کوئی ایسا خاندانی روایتی نظام ہے نا، روایتی